जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कल हमने पढ़ा था फ़ेल माजी के बारे में। उसके हमने वाहिद के सीगे और जमा के सीगे वो मुकम्मल कर लिए थे। और इंशाल्लाह आज हम आगे पढ़ेंगे फ़ेल मुज़ारे के बारे में। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले सिर्फ एक दफ़ा जो हमने कल पढ़ा है उसे एक नज़र फिर देख लेते हैं। पहला जो सीगा होता है, जो बेस फॉर्म है माजी की, वो हमने देखा था वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ज़हाबा है, हदारा है, दखला या खराजा। और इसमें हमने देखा था कि कोई भी माजी का फेल होगा तो वो एंड करेगा ज़बर पे, आखिरी हर्फ पे हमेशा ज़बर हुआ करेगी। उससे हम मुख्तलिफ सीगे इसी से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था मुअन्नस गायब, इसके लिए हम ता साकिन ऐड करते हैं। और फिर मुज़क्कर मुखातिब के लिए आखिरी हर्फ साकिन करके ता ऐड करते हैं, मुअन्नस मुखातिब के लिए ती ऐड करते हैं, और मुतकल्लिम के लिए तू ऐड करते हैं। यानी वाहिद के जो 5 सीगे बनते हैं वो होंगे ज़हाबा, ज़हाबत, ज़हबता, ज़हबती, ज़हबतु। इसी पैटर्न पे आप किसी भी फेल से 5 सीगे बना सकते हैं। और जमा में हमने देखा था कि मुज़क्कर गायब में वाव ऐड किया जाता है, वाव से पहले पेश पढ़ते हैं। और मुअन्नस गायब के लिए आखिरी हर्फ साकिन करेंगे और ना ऐड करेंगे। मुज़क्कर मुखातब में तुम, मुअन्नस मुखातब में तुन्ना, और जमा मुतकल्लिम में ना, नून अलिफ के साथ ना। तो इसके लफ्ज़ हो जाएंगे ज़हबू, ज़हबना, ज़हबतुम, ज़हबतुन्ना, ज़हबना। ठीक है, तो ये 5 लफ्ज़ थे वाहिद के और 5 जमा के। अब आज हम आगे चलते हैं। जो दूसरा फेल होता है अरबी में, फेल मुजारे, उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज अभी आप लोगों ने मेरा ख्याल है नहीं की होगी, अभी तो शुरू। हम्म। हाँ, आज की क्लास अब इसके बाद चूंकि वो ब्रेक है 3-4 दिन का, तो उसमें कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फेल मुजारे हमने डिस्कस किया था कि वो फेल है जो हाल या मुस्तकबिल में बताता है कि कोई काम किया जा रहा है या किया जाएगा। और मुजारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अरबी में इसी का, क्योंकि ये कई टेंसेस के लिए आता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप अगर कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ, तो तब भी आप यही कहेंगे अजहबू। मैं जा रहा हूँ, तब भी आप कहेंगे अजहबू। मैं जाऊँगा, जब भी अजहबू। तो ये बहुत सी जगहों पे आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर में, प्रेजेंट में। कई दफ़ा पर परफेक्ट टेंस में भी आ रहा होता है, कभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका आपको बहुत जगहों पे इस्तेमाल मिलेगा मुजारे का, इसलिए बहुत अहम है और इसको ज़रा देख के पढ़िएगा। पहले हम कुछ अफ़ाल नोट कर लेते हैं जो हमने माजी पढ़े थे, उन्हीं के मुजारे देखेंगे। और इसमें भी जो पहला सीगा होगा या जो बेस फॉर्म है जो हम याद करते हैं, वो वाहिद मुज़क्कर गायब ही की होगी। फिर हम उससे इंशाल्लाह आगे, आज सिर्फ वाहिद के सीगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर जमा के सीगे देखेंगे। तो पहले को अफ़ाल देख लेते हैं। जैसे ज़हाबा, ये हमने पढ़ा था माजी, तो इसका मुजारे होता है यज हबू। ये विजिबल है ना, मतलब क्लियर। ज़हाबा यज़हबु, तो ज़हाबा था कि वो गया, यज़हबु यूज होगा जाता है या जाएगा दोनों के लिए। लेकिन आगे जो फेल का मानी दिया हुआ है जाना, वो मस्दर वाला मतलब दिया हुआ है, यानी जो बेसिकली इन्फिनिटिव होता है। क्योंकि उसको आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, जाना से गया भी बन सकता है, जाता है या जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे जो मैंने मानी दे दी है, वो जो वैसे फेल का एक बेसिक मीनिंग है वो गिवन है। माजी में आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप गया कर लीजिएगा, यज़हबू में लेके जाएंगे तो आप जाता है या जाएगा कर लेंगे। ठीक है। ओवरऑल हमें वैसे अगर किसी को बताना हो कि भाई ज़हाबा यज़हबू का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे ये जाने के लिए यूज किया जाता है। हदरा, ये हमने पढ़ा था पहले, आया के लिए। और यहदुरु होगा आता है या आएगा। हदरा का मुतारे है यहदुरु। दखला, वो दाखिल हुआ, इसका मुजारे हम यूज करते हैं यदखुलु, वो दाखिल होता है। फिर खराजा, वो निकला, इसका मुजारे होगा यखरुजु, वो निकलता है। कतबा, उसने लिखा, यकतुबु, लिखता है या लिखेगा। क़रअ, इसका मुजारे है यक़रअु। फिर शरीबा है, शरीबा का मुजारे यशरबु यूज होता है, वो पीता है या पिएगा। अकला का मुजारे होगा यअकुलु।
खाने के लिए। समिया का मुजारे यस्माउ, नज़ारा यंजुरु, अलीमा का मुजारे है यालमु, फहीमा उसने समझा, और यफहमु होगा वो समझता है या समझेगा। फ़अला का मुजारे होगा यफ़अलु, जलसा यजलिसु ये बैठने के लिए, और सअला यसअलु ये पूछने के लिए। अब इसमें पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे देख लेनी है कि माजी से जब हम मुजारे बना रहे हैं इस वक्त, तो इसमें कोई एक सेट रूल नहीं है जिसके तहत हम मुजारे बना रहे हो, यानी हम वो सीख लें तरीका कि हम किसी भी माजी से खुद मुजारे बना सके, ऐसा नहीं है। जो पहला लफ्ज होता है मुजारे का वो आप याद ही करते हैं। मतलब ज़हाबा का मुजारे यज़हबू है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कि हदरा का मुजारे यह दरू नहीं है, यह दुरू है, वो ज़ाद पे पेश आ गया है ना, हालांकि माजी में तो ज़बर था। तो ये वाला जो चेंज है कि कहीं माजी में हरकत जबर है, मुजारे में कहीं जबर आ रहा है, कहीं मुजारे पे पेश आ रहा है। इसी तरह कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि माजी में जेर है, जैसे शरीबा है, लेकिन मुजारे में जबर यूज होता है। शरीबा में रा पे जेर है ना माजी में, मुजारे में यशरीबू नहीं है, यशरबू है जबर के साथ। तो ये वाला जो चेंज है जो तलफ़ुज़ का, इसके पीछे कोई उसूल नहीं है कि ये किसी इस वजह से हो रहा है। ये जस्ट हम याद ही करते हैं, मतलब ये वैसे ही, ये बस ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ये अहले ज़बान का तलफ़ुज़ है। मतलब ये ऐसा ही है जैसे हम उर्दू में अगर कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई वजह नहीं होती किसी तलफ़ुज़ की। तो अब अगर जैसे हम लफ्ज़ मुड़ना बोलते हैं, तो अब मरना नहीं बोलते। अब इसके पीछे अगर कोई पूछे कि भाई लॉजिक क्या है, तो मुड़ना क्यों कहते हो, मरना नहीं होता। तो वजह कोई नहीं है, बस ये है कि अहले ज़बान बोलते इस तरह है, तलफ़ुज़ है बेसिकली ये। ठीक है, तो इसको याद ही करेंगे। हाँ, इसके में कोई फॉर्मूला भी नहीं है और पीछे इसके कोई लॉजिक भी नहीं है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है जो आगे चल के आप पढ़ें, है ही नहीं। ये जस्ट आपको याद ही करता है, पहला लफ्ज को याद करना होगा। तो एक दफ़ा मैं फिर पढ़ देता हूँ, आप लोग फिर इसे खुद एक दो दफ़ा पढ़ के कोशिश कीजिए कि ये याद भी हो जाए आपको। ज़हबा यज़हबु, हदरा यहदुरु, दखल यदखुलु, खरज यखरुजु, कतब यक्तुबु, क़रअ यक़रअु, शरिब यशरबु, अकल यअकुलु, समिअ यस्मअु, नज़र यंज़ुरु, अलिम यअलमु, फ़हिम यफ़हमु, फ़अल यफ़अलु, जलस यजलिसु, सअल यसअलु। तो ये इस तरह कुछ दफ़ा पढ़ेंगे, और जब एक्सरसाइज में आएगा, प्रैक्टिस में आएगा, तो टाइम के साथ आपको खुद ही याद हो जाएगा, यानी कोई इतनी मुश्किल चीज़ ये नहीं है। हाँ, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम बड़ा फेल पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम 3 हर्फ वाला फेल पढ़ रहे हैं, फिर माजी हर जगह 3 हर्फ का है ना। तो बड़ा फेल जब पढ़ेंगे जो 4 हर्फ पे होगा या 5 या 6 हर्फ पे, उसमें इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि उसका मुजारे कैसे बनाते हैं। जो बड़े अफ़ाल हैं उनमें मुजारे एक सेट पैटर्न पे बनता है, यानी वो आपको हर दफ़ा याद नहीं करना पड़ता। आप एक दफ़ा सीख लेते हैं कि जैसे 4 हर्फ का कोई फेल माजी है तो उसको मुजारे इस तरह बनाया जाता है, उसके बाद कोई भी फेल आएगा आप खुद उसका मुजारे बना सकेंगे, अगर वो 4 हर्फ का है या 5 का या 6 का। लेकिन ये जो 3 हर्फ वाला फेल होता है, जो सबसे छोटा फेल है, ये याद करना पड़ता है, इसमें कोई उसूल नहीं है कि मुजारे कैसे बनाए। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने याद ही करना है। तो एक आध दफा जरा पढ़ लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। पढ़ लिया, चलें अच्छी बात है। अच्छा, बहरहाल एक चीज तो आप लोगों ने देखी होगी इसमें कि आ, एक चीज जो सब में कॉमन आ रही है वो ये कि जहाँ पे भी हम मुजारे बना रहे हैं, शुरू में या ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। यानी हर माजी से पहले हमने या ऐड किया, और उसके बाद वो जो माजी का पहला हर्फ है उसको साकिन किया। मतलब ज़हाबा में जाल पे जबर था ना, या ऐड करने के बाद हम जाल को साकिन कर रहे हैं। हदारा में भी हा पे जबर था, यहदुरु में हा साकिन हो रहा है। तो ये वाली चीज तो आप नोट कर सकते हैं कि मुजारे जब आएगा तो शुरू में या होगा,
हम्म। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये बहुत नेचुरल है। हाँ, और इसको कोई खास आ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये खुद ही आप जब पढ़ते हैं दो दफा तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाता है कि इसे यूं पढ़ना है। हाँ जी, ऐसा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें जो पहला सीगा है वो, जैसा कि अभी अर्ज किया था, माजी की तरह वाहिद मुजक्कर गायबी का सीगा है। जैसे माजी में भी हमने ज़हाबा पढ़ा था, तो वो वाहिद मुजक्कर गायब के लिए यूज़ होता है। मुजारे के भी जो पहले लफ्ज़ जितने भी लिखे हुए हैं, ये सब वाहिद मुजक्कर गायब के केस में यूज़ होंगे। मसलन आप कहते हैं कि अली स्कूल जाता है, वहाँ आप बोलेंगे यज़हबु अली इलल मदरसा। या जो खालिद है वो घर से निकलता है, तो यखरुजु खालिद मिनल बैत। ठीक है। या आप कहते हैं मिसाल के तौर पे उस्ताद सबक लिखता है, यक्तुबुल मुदर्रिस अद-दर्स। तो जब किसी एक आदमी की बात हो रही है जो मुजक्कर है, उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर आप खातून की बात कर रहे हैं कि फातिमा स्कूल जाती है, वहां ये नहीं बोलेंगे, वहां यज़हबु नहीं आएगा। वो दूसरा सीगा जो हम पढ़ रहे हैं वो चेंज आएगा उसमें। हाँ जी, वो वाहिद मुअन्नस फाइल। तो जी हाँ, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी पैटर्न। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वाहिद मतलब सबसे पहला सीखा है, उसके बाद फिर आगे तस्नीया और जमा, उसी तरतीब पे। चले अच्छी बात है। इसमें जो अभी हम देख रहे थे कि हर फेल के शुरू में या इस्तेमाल हो रहा है, इस या को हम हरफ मुजारे कहते हैं या अलामत मुजारे कहते हैं। ठीक है, ये जो शुरू में या आ रहा है ना हर जगह, अलामत मुजारे भी कहा जाता है कि इस या से आप पहचानते हैं मुजारे को। और इसे हरफ मुजारे भी कहते हैं कि ये हर्फ होगा किसी फेल पे तो वो मुजारे है, वगरना वो मुजारे नहीं है। तो नीचे अब कुछ जुमले हैं, उसमें आप देखेंगे कि हर जगह सीगा यही वाला है, वाहिद मुजक्कर गायब का केस है। जैसे यज़हबु हामिद, ये हामिद जाता है। यहदुरुल मुदर्रिस, उस्ताद आता है। यदखुलुल वलद, लड़का इंटर होता है। यखरुजु यासिर, यासिर निकलता है। यक्तुबु तालिब, तालिबिन लिखता है। यक़रउल इमाम, इमाम पढ़ता है। यशरबु अम्मार, अम्मार पीता है। यअकुलुर रजुल, आदमी खाता है। यस्माउल वालिद, वालिद सुनता है। यंजुरु खालिद, खालिद देखता है। यालमुत तबीब, डॉक्टर जानता है। यफहमुल इब्न, लड़का या बेटा समझता है। यफअलु उस्मान, उस्मान करता है, यानी उस्मान कोई भी काम करता है। और यजलिसुल मरीज, बीमार बैठता है। यसअलु तिफ्ल, बच्चा पूछता है। तो इन सभी जुमलों में जो फाइल है वो वाहिद है, मुजक्कर है और गायब। ठीक है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि मुजारे जो आ रहा है उसका पहला हर्फ या है। दूसरा सीगा जो है वो मुअन्नस गायब का। इसके लिए सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो शुरू में या था, उस या को आप बदल देते हैं ता में। और आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो हरकत हैं वो एज इट इज रहेंगी, किसी भी हर्फ की हरकत नहीं बदलनी, आपने जस्ट या की जगह ता बोलना है। तो अब अगर आप कहते हैं कि वो जाती है, तो यज़हबु की बजाय तज़हबु बोलेंगे। वो आती है, तहदुरु, वो बैठती है। तजलिसु, वो लिखती है। तक्तुबु, तो जहां आप या बोलते थे उसके बाद जगह आप ता इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है। तो या मुजक्कर को डिनोट कर रहा है, ता जो है वो मुअन्नस को करेगा। जैसे तज़हबु फातिमा, ये नीचे भी कुछ फेल गिवन है। तखरुजु, वो निकलती है। यशरबु है कि वो पीता है। तशरबु, वो पीती है। यंजुरु, वो देखता है। तंजुरु, वो देखती है। यफअलु, वो करता है। तफअलु, वो करती है। यजलिसु, वो बैठता है। और तजलिसु, वो बैठती है। ठीक है। इसी तरह नीचे जुमलों में भी देख लीजिए, फाइल जहाँ मुअन्नस आ रहा है वहाँ या की बजाय ता बोलते हैं। जैसे यज़हबु हामिद, तज़हबु फातिमा। यहदुरुल मुदर्रिस, तहदुरुल
मुदर्रिसा। यखरुजु यासिर तखरुजु मरियम। यक्तुबु तालिब तक्तुबु तालिबा। यशरबु अम्मार तशरबु आमिना। यअकुलु रजुल तअकुलुल मरअा। यंजुरु खालिद तंजुरु आयशा। यालमु तबीब तालमु तबीबा। ठीक है, तो जहां जहां फाइल मोनस आ रहा है वहां हम या की बजाय ता यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, आसान है बिल्कुल, बस हाँ सिर्फ या को ता में बदलना, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा है, तो गायब के ये दो ही सीगे हो सकते हैं, मुजक्कर गायब और मुअन्नस गायब। उसके बाद मुजक्कर मुखातब। मुजक्कर मुखातब में भी आपको कोई नई चीज नहीं मिलेगी सीखने को। यूज तो ये आप समझते ही हैं कि कहाँ करेंगे, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से बात कर रहे हैं जो एक है और मुजक्कर है। किसी एक आदमी से बात करते हुए कहते हैं कि जैसे तुम जाते हो, तुम आते हो, उस वक्त ये बोलेंगे। अब ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछला सीगा पड़ा है, मुजक्कर मुखातिब के लिए भी या की बजाय ता इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये कई लोग इस पे बहुत तंग होते हैं कि ये, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इस हम्म हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा भी ख्याल है इसमें मुजक्कर मुखातब और मुअन्नस गायब में फर्क वैसे नहीं किया जा सकता जब तक जुमले में ना आए, वरना लफ्ज दोनों एक ही तरह के हैं ना। तो इसमें मुजक्कर मुखातब में भी ता ही यूज होता है। अब इस वजह से ये जरा वो है, डॉजी है कि आप तज़हबु बोलते हैं तो इसका मतलब वो जाती है भी हो सकता है और तुम जाते हो भी हो सकता है। तो तज़हबु दोनों में आ रहा है। तफ़अलु वो करती है, और या तुम करते हो, दोनों के लिए आता है। तो ये लफ्ज एक ही है, लेकिन इस दोनों की मानी यानी डिफरेंट होंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने उस फेल के मानी क्या लेने। तो कभी तज़हबू को आप ट्रांसलेट करेंगे कि वो जाती है, कभी ये करेंगे कि तुम जाते हो। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है उसमें, जो सादा सी बात है कि गायब जब भी होगा, जब मुअन्नस गायब के लिए यूज होगा, तो डेफिनेटली इसके बाद किसी खातून का जिक्र होगा या किसी भी मुअन्नस इस्म का, या इससे पहले जिक्र हो चुका होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं तज़हबू फातिमा इलल मदरसा, तो अब फातिमा की वजह से क्लियर हो रहा है कि हम उसकी बात कर रहे हैं, फातिमा स्कूल जाती है। या अगर इससे पहले वाले जुमले में कहीं फातिमा का जिक्र आया था, मसलन हम कहें कि फातिमा तालिबा मुजतहिदा, फातिमा मेहनती तालिब इल्म है, या और हिया तज़हबु कुल्ल यौम इलल जामिया, वो रोजाना जाती है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ हिया ने, या अगर हिया ना भी यूज करे, अगर मैं सिर्फ तज़हबु भी यूज करूँ कि फातिमा तालिबा मुजतहिदा तज़हबु कुल्ल यौम इलल जामिया, तो यहाँ चूंकि पिछले जुमले में फातिमा का जिक्र आ चुका है, तो उससे भी क्लियर हो रहा है कि तज़हबु में फातिमा की बात हो रही है। तो जी जी। हाँ ऐसा, ये बात तो ठीक है, समटाइम्स ये, हाँ हाँ नहीं ये बात ठीक है, ये मतलब ऐसा चीज है जिसे जरा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, तो सोचना पड़ता है इस पे कि ये मुअन्नस के मानी में आ रहा है या मुजक्कर मुखातिब के लिए आ रहा है। तो अगर इससे पहले या बाद में कोई मुअन्नस नहीं आ रहा लफ्ज, तो फिर ज्यादातर फिर तो ये मुजक्कर मुखातिब ही होगा ना। और वैसे भी ज्यादातर यूज मुजक्कर मुखातिब के लिए ही होता है, अनलेस के इससे पहले या बाद किसी का जिक्र हो, मतलब किसी भी फीमेल का। तो अगर सिंपल ये आएगा तज़हबु इलल मदरसा, तो इसको हम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे कि तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, लेकिन जैसे किसी का जिक्र आ गया तज़हबु आमीना इलल मदरसा, अब हम मान ही लेंगे कि आमीना स्कूल जाती है। तो मतलब ग्रामेटिकली दोनों लफ्ज एक जैसे हैं अपनी फॉर्म में, बिल्कुल एक जैसे। अब वो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है कि उसे हम किस मानी में लेंगे। ठीक है, तो वही लफ्ज जो हमने ऊपर पढ़े थे सारे, वो सारे इस मानी में भी आएंगे, तुम के मानी में भी। तजहबु
तुम जाते हो। तहदुरु, जहाँ ये हो सकता है कि वो आती है, तहदुरु तुम आते हो के सेंस में भी बोल सकते हैं। इसी तरह तखरुजु वो निकलती है भी हो सकता है, और तखरुजु तुम निकलते हो भी। तक्तुबु वो लिखती है, या तक्तुबु तुम लिखते हो, दोनों के लिए यूज होगा। तशरबु वो पीती है, या तुम पीते हो, दोनों के लिए। तकुलु वो खाती है, या तुम खाते हो, ठीक है ना। या तंजुरु भी इसी तरह, वो देखती है, तुम देखते हो। तो बस वही है, मुजक्कर मुखातब में भी पहले सीगे में जहाँ या यूज होता है, या की जगह ता करेंगे। तो इसका मतलब ये ता वाला सीगा आपने दो जगहों पे इस्तेमाल करना है, मुअन्नस गायब में भी करेंगे, मुजक्कर मुखातब में भी करेंगे, ठीक है। तो और इसमें कोई फर्क नहीं है, अलामत वगैरह ऐसी नहीं है कोई। आवाज नहीं आ रही? नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं शायद, वो फिर उन्हें ये लगता है कि आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है, वो माइक पे तो पता चल जाता है। हाँ, आ रही है। अच्छा, बेहतर। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये चीज तो अ, मतलब हाँ, जब आगे कॉन्टेक्स्ट में कभी रियल टेक्स्ट में कोई जुमला आएगा तो वहीं पे आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज किस मानी में आपने लेना है, ता वाला। तुम के मानी में या उसके मानी में, वो जाती है या तुम जाते हो। मुअन्नस मुखातब जो है, इसके लिए भी शुरू में तो आप ता ही यूज करते हैं, लेकिन ये वाहिद सीगा है मुजारे में जो अभी तक हमने सीगे पढ़े हैं जिनमें कोई चीज ऐड हो रही है। इससे पहले वाली सीगों में ऐड तो हमने कुछ भी नहीं किया ना, या को हमने ता में बदला है दोनों जगह। इस सीगे में आप शुरू में ता यूज करते हैं, आखिर में आप दो हर्फ ऐड भी करते हैं। एक तो आप या ऐड करेंगे, या साकिन, और दूसरा उसके बाद नून होगा जबर के साथ, यानी ईना, इसका साउंड आएगा। और या से पहले वाला जो हर्फ है उस पे जेर बोलेंगे। तो जैसे यजहबू वो जाता है, तो अगर आपने कहना है कि तुम जाती हो, तो तज हब, एक तो ये हो गया ना कि ता कर दिया, अब उसके बाद आपने बे पे जेर देनी है और फिर या नून ऐड करना है, तजहबीना, तजहबीना तुम जाती हो। इसी तरह तुम आती हो, तहदुरीना, तुम बैठती हो, तजलिसीना, तुम समझती हो, तफहमीना। तो ता शुरू में और आखिर में या नून, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे नफाल में है, तजहबीना तुम जाती हो, यखरुजू से तखरुजीना तुम निकलती हो, यशरबू से तशरबीना तुम पी रही हो, यंजुरू से तंजुरीना तुम देखती हो या देख रही हो, यफअलु से तफअलीना, और यजलिसु से तजलिसीना, ठीक है। तो सिंपल है, या की जगह ता और आखिर में या नून। तजहबीना, तहदुरीना, तदखुलीना, तखरुजीना, इस तरह से, ठीक है। ये नीचे भी कुछ अफ़ाल गिवन है, इसमें भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है तजहबीना तुम जाती हो, तहदुरीना तुम आती हो, तखरुजीना तुम निकलती हो, तक्तुबीना तुम लिखती हो, तशरबीना तुम पीती हो, तकुलीना तुम खाती हो, तंजुरीना तुम देखती हो, तालमीना तुम जानती हो, तफहमीना तुम समझती हो, और तसअलीना तुम पूछती हो, ठीक है। तो मुजक्कर मुखातब में सिर्फ ता था शुरू में, मुअन्नस गायब में भी सिर्फ ता था, लेकिन इसमें आप शुरू में तो ता ही कर रहे हैं, आखिर में आप एडिशन भी कर रहे हैं या का। तो चार लफ्ज हो गए। पहला जो हमारा सीगा होता है मुजारे का, वो या के साथ होता है, जैसे यजहबू वो जाता है। मुअन्नस गायब और मुजक्कर मुखातब दोनों में शुरू में या की जगह ता इस्तेमाल करते हैं। तो तजहबू के मानी होंगे वो जाती है, या तुम जाते हो। और मुअन्नस मुखातब में शुरू में था और आखिर में यानून, तो तजहबीना तुम जाती हो, ठीक है। तो ये चार लफ्ज हो गए, यजहबू, तजहबू, तजहबू, तजहबीना, ठीक है। इसके बाद आखिरी लफ्ज है मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसमें मुजक्कर और मुअन्नस में डिफरेंस नहीं होता, ये अरबी में एक ही लफ्ज आता है दोनों के लिए। तो मुतकल्लिम जो है, इसके लिए भी आप आखिर में कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये अहम बात है, चूंकि अक्सर मैंने देखा लोग फ्लो में इसमें भी कुछ ना कुछ आखिर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे पिछले सीगे में एडिशन हो रहा है ना।
تو جو میں نے زیادہ تر دیکھا واؤ نون لوگ ایڈ کر دیتے ہیں اینڈ پہ جا کے. تو مطلب جیسے ہاں جمع کے لیے جو واؤ نون یوز ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر دیتے ہیں کہ اذهبونا کر دیں گے جیسے. تو اس میں کچھ آپ نے ایڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جسٹ اس میں آپ یہ کریں گے. ایک منٹ مجھے بس دیجیے گا جی. اچھا اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو پہلا لیٹر ہے یا اس میں یا کی جگہ حمزہ کر دیں گے. یا کی بجائے حمزہ بولیں گے بس. اور آپ نے کچھ بھی نہیں چینج کرنا نہ کچھ ایڈ کرنا ہے. تو یذهبو ہے وہ جاتا ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں تو آپ کہیں گے اذهب. ٹھیک ہے. وہ آتا ہے یحضر میں آتا ہوں احضر. وہ داخل ہوتا ہے یدخل میں داخل ہوتا ہوں ادخل. وہ نکل رہا ہے یخرج میں نکل رہا ہوں اخرج. ٹھیک ہے. اسی طرح یسمع اس سے اسمع میں سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہر جگہ آپ نے یا کی بجائے حمزہ یوز کرنا. تو یہ حمزہ متکلم کے لیے آ جائے گا مذکر میں بھی مؤنث میں بھی. جیسے یہاں اذهب ہے میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں. اخرجو میں نکلتا ہوں یا نکلتی ہوں. اشربو ہے میں پیتا ہوں یا پیتی ہوں. انظرو دیکھنے کے لیے ہے میں دیکھتا ہوں. افعلو میں کرتا ہوں. اجلسو میں بیٹھتا ہوں. تو اسی طرح نیچے جو افعال ہیں ان میں بھی سیم وہی. بس شروع میں حمزہ ہے. اذهبو میں جاتا ہوں. احضرو میں آتا ہوں. اخرجو میں نکلتا ہوں. اکتبو میں لکھتا ہوں. اشربو میں پیتا ہوں. آکلو میں کھاتا ہوں. اس میں آکلو میں بیسیکلی دو حمزہ اکٹھے ہو گئے نا. کیونکہ ایک آپ اس میں دیکھیں حمزہ پہلے سے تھا اس فعل میں. ماضی اس کا اکلا ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کل. اکلا اس نے کھایا. اب مضارع یأکلو تو ایک حمزہ تو اس فعل میں آلریڈی ہے نا. اس فعل کا اپنا حرف ہے بالکل یا کے بعد جو حمزہ ہے یہ والا. اور دوسرا جو حمزہ ہے وہ آپ متکلم کے لیے ایڈ کرتے ہیں. تو اب دو حمزہ ہو گئے. اکلو اکلو کو تھوڑا سموتھ کرنے کے لیے تاکہ بولنے میں آسان ہو آپ آکلو بول کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو آپ ایک حمزہ لکھتے ہیں اوپر مد ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بولنے میں ذرا آسان رہے. تو اکلو کی بجائے آکلو. آکلو وہ جو جھٹکا آتا ہے نا حمزہ کا اس کو ختم کیا ہے. صرف اکلو نہیں بول رہے. اس کو تھوڑے فلو کے ساتھ الف بنا دیا ہے. آکلو آکلو تاکہ بولنا آسان رہے. تو ایسا اور بھی اگر کوئی فعل آتا ہے جس میں پہلا حمزہ ہو تو جب اس سے متکلم یوز کریں گے مضارع میں تو اسی طرح ہم اس کا جو الف کی ساؤنڈ دیں گے حمزہ کی بجائے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور فعل آتا ہے امارا. امارا یأمرو یوز ہوتا ہے امر سے حکم دینے کے معنی میں کہ امارا ہوگا اس نے حکم دیا اور یأمرو وہ حکم دیتا ہے. تو اگر آپ اس میں یہ یوز کریں کہ میں حکم دیتا ہوں تو آپ بولیں گے آمرو. ٹھیک ہے. یأمرو کی بجائے اب امرو نہیں بولنا آمرو آسان کرنے کے لیے. اور ویسے بھی یہ نیچرل ہے نا کیونکہ امرو آپ خود بھی اگر 2 دفعہ 3 دفعہ بولیں نا تو چوتھی دفعہ امرو نہیں آپ خود ہی آمرو ہی بولیں گے. کیونکہ جو لفظ آپ بار بار بولتے ہیں تو آپ اس کو آسان کرتے ہیں نا. وہ جھٹکا تنگ کرتا ہے. نہیں وہ مد جہاں جہاں مد ہم کرتے ہیں اس طرح اس کی وجوہات کئی ہوتی ہیں. یعنی ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ دو حمزہ اکٹھے ہوں تو اسی. ہاں یہاں تو یہی وجہ ہے کہ دو حمزہ اکٹھے تھے تو وہ بولنے میں ایک رکاوٹ آنی تھی اس سے. تو دوسرے حمزہ کو ہم الف پہ بدل دیتے ہیں تاکہ آسان رہے بولنا. آکلو آمورو. جیسا کہ کچھ احادیث میں ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آمرکم بسبع. یہ اس طرح کی ایک روایت ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں 7 باتوں کا. تو آمرو کا لفظ یوز کیا وہاں پہ میں حکم دیتا ہوں. اسی طرح اخذ ایک فعل ہوتا ہے جو اردو میں بھی ہم اخذ کرنا بولتے ہیں. یعنی کوئی چیز لینا کہیں سے ڈیڈیوس کرنا. تو لینا یا سم ٹائمز پکڑنے کے معنی میں بھی عربی میں بولا جاتا ہے. تو اخذ یأخذو ہوتا ہے. تو اب یأخذو سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لیتا ہوں یا میں لے رہا ہوں تو آپ یأخذو سے اخذو کی بجائے آخذو آخذو بولیں گے میں لیتا ہوں. اخذو ہے نا.
تو آخذو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو جہاں دو حمزہ آئیں گے تو پھر اس کو الف کر دیں گے. تو میں کھاتا ہوں آکلو. اسی طرح میں دیکھتا ہوں انظرو. میں جانتا ہوں اعلم. میں سمجھتا ہوں افہم. اور میں پوچھتا ہوں یا میں پوچھتی ہوں اسألو. ٹھیک ہے. تو یہ واحد کے 5 لفظ ہیں مضارع کے، وہ ہم نے سبھی لفظ دیکھ لیے. پہلا ہے جو واحد مذکر غائب، اس میں شروع میں یا ہوتا ہے. پھر مؤنث غائب اور مذکر مخاطب دونوں میں پہلا حرف تا ہوتا ہے. مؤنث مخاطب میں پہلا حرف تا ہوتا ہے اور آخر میں یا نون ایڈ کرتے ہیں. اور واحد متکلم میں پہلا حرف حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یذهبو وہ جاتا ہے، تذهبو وہ جاتی ہے، تذهبو تم جاتے ہو، تذهبینا تم جاتی ہو، اذهبو میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یحضرو وہ آتا ہے، تحضرو وہ آتی ہے، تحضرو تم آتے ہو، تحضرینا تم آتی ہو، اور احضرو میں آتا ہوں. یجلسو وہ بیٹھتا ہے، تجلیسو وہ بیٹھتی ہے کے لیے بھی ہوگا اور تم بیٹھتے ہو کے معنی میں بھی ہوگا. اور تجلیسینا تم بیٹھتی ہو، اجلیسو میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح یقرؤ وہ پڑھتا ہے، تقرؤ وہ پڑھتی ہے یا تم پڑھتے ہو، تقرئینا تم پڑھتی ہو، اقرؤ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب آپ کوئی بھی مضارع کا صیغہ دیکھیں تو اس سے یہ 5 فارمز اب آپ بنا سکتے ہیں واحد کا صیغہ. مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ مضارع. اب کون سے والا صیغہ ہے یہ مضارع کا؟ واحد متکلم ہے، چونکہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے نا. ہم معنی بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ میں لیتی ہوں. تو اعوذو ہے نا، اس سے اب پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ واحد متکلم سے پہلا صیغہ اگر ہم بنانا چاہیں، نہیں نہیں، مطلب جیسے ہم کچھ چینجز کر کے یہ بنا رہے ہیں نا، تو وہی ریورس جانا ہے اب. ہاں، اس کی اصلی حالت میں پہلی فارم اس کی کیا ہوگی؟ اعوذو کی. بالکل. حمزہ کو ہم نے بدل دیا یا سے، کیونکہ پہلی فارم میں یا ہوتا ہے نا. تو اعوذو کی بجائے ہم بولیں گے یعوذو. یعوذو کے معنی ہوں گے وہ پناہ لیتا ہے. اور مؤنث غائب کے لیے ہوگا وہ پناہ لیتی ہے کے لیے کیا بولیں گے؟ تعوذو تم پناہ لیتے ہو، تعوذو تم پناہ لیتی ہو، تعوذینا. ٹھیک ہے. اس طرح سے کسی بھی لفظ سے آپ کر سکتے ہیں. ہم بولتے ہیں استغفر اللہ. استغفرو یعنی میں معافی مانگتا ہوں یا میں بخشش مانگتا ہوں، یا میں نہیں، پہلا کیا ہوگا؟ یستغفرو. بالکل بالکل. جی ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ اس سے آ گیا یستغفرو، وہ معافی مانگتا ہے، حمزہ کو یا کر دیا نا. پھر وہ معافی مانگتی ہے تستغفرو. تم معافی مانگتے ہو، وہی تستغفرو، اور تم معافی مانگتی ہو تستغفرینا. آخری تو وہی استغفرو. تو اس طرح آپ کسی بھی لفظ سے بنا سکتے ہیں. وہ جو ہم سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. اعبدو ہے نا، اس کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ یعبدو. یس، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرتی ہے. تعبدو تم کے لیے بھی، تعبدو تم عبادت کرتی ہو، تعبدینا اور میں کے لیے وہی آبد. ٹھیک ہے. یسألو. ٹھیک ہے. یسألو وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتی ہے کے لیے کیا ہوگا؟ تسألو تم پوچھتے ہو، تسألو تم پوچھتی ہو، تسألینا اور میں پوچھتا ہوں، اسألو. ٹھیک ہے. تو کوئی سا بھی فعل آپ کے پاس آئے گا مضارع کا تو آپ اس کی اس طرح ڈفرینٹ فارمس. حمزہ والے وہ چونکہ جو حمزہ بھی اور اسی طرح قاف بھی ہم لوگوں کے لیے بولنا جو موٹے والا ہے نا، کبھی وہ مشکل کرتا ہے. ان کی آوازیں ایسی ہیں. اور حمزہ میں چونکہ بولتے ہوئے وہ سانس ٹوٹتا ہے، تو اس لیے وہ جھٹکا سا آ جاتا ہے. وہ اس لیے بولنے میں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، لیکن باقی استعمال میں تو دوسرے لفظوں کی طرح ہی.
جی پلیز. ہاں جی. وہ مد جو آکولو پہ آ رہی ہے، یہ مد بیسیکلی الف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو نیچے جو حرف ہے وہ حمزہ ہی ہے. حمزہ ہی جس پہ مد لگی ہوئی ہے نا. ہاں یس بالکل، چونکہ جس الف پہ آپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں زبر زیر یا پیش، وہ حمزہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے نا. کیونکہ یہ حمزہ اور الف کی آوازوں میں فرق کوئی نہیں ہے. شاید ہم نے پہلے دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے حرف ہیں نا. اس میں چونکہ ان کا اوریجن دونوں کا ایک ہی ہے، وہ جو ووکل کارڈز ہیں آپ ان کو بند کرتے ہیں تو وہ جو سانس بند ہونے سے آواز نکلتی ہے وہ حمزہ ہے نا. یہ آواز حمزہ کی ہے. اسی کو اگر آپ کھول دیں گے تھوڑا سا تو الف ہو جائے گا. بس. تو ان میں فرق بہت وہ مائنر سا ہے. تو اگر کہیں پہ بھی ای یا او یہ والا ساؤنڈ آ رہا ہے یہ حمزہ ہے. اسی طرح یہ ساؤنڈ بھی حمزہ ہے، لیکن جو فلوئنٹ ہوگا وہ الف کہلائے گا. جیسے با، ما، سا، اس میں جو آخری آواز ہے وہ الف کی ہے. ٹھیک ہے. تو کلو میں جو ہم شروع میں بول رہے ہیں وہ حمزہ ہے، اس کے بعد ہم الف بول رہے ہیں. حمزہ سٹارٹ میں پہلا حرف، دوسرا حرف الف. ٹھیک ہے جی. چلیں اچھی بات ہے. نیچے اب ہم نے مضارع کے سبھی صیغے دے رکھے ہیں، تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ابھی ویسے ہم نے پریکٹس کر بھی لیا کافی حد تک، تو بہتر ہے. آج یہی واحد والے ہم نے صیغے پڑھنے تھے ابھی، لیکن ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو ہم تھوڑی سی ریڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. چونکہ ہم نے مضارع پڑھا ہے، مضارع زیادہ تر یوز ہوتا ہے جو پریزنٹ سچویشنز ہوتی ہیں ان میں ہم مضارع بہت یوز کرتے ہیں. کسی سے اس کی روٹین پوچھنی ہو کہ بھئی تم کیا کرتے ہو، کب اٹھتے ہو، کب سوتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو. تو ابھی کچھ میں وہ ڈائلاگز آپ کے سامنے کھولتا ہوں، وہ ہم ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جیسے ایک وہ ایوری ڈے لینگویج جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیسے ہوتی ہے عربی میں. تو مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں وہ ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہوں آپ سے. اچھا یہ چیٹ میں ہیں کوئی کوشچنز ہیں؟ اوکے. جی تو یہ میں ابھی ہم یہاں سے کر لیتے ہیں. جی یہ ایک ڈائلاگ ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ فیملی ممبرز ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. تو الام، الاب. ام ہم کہتے ہیں والدہ کو، اب والد کے لیے تو امی اور ابو جیسے بولا جاتا ہے. هذا اذان الفجر. الله اکبر، الله اکبر. اين الاولاد؟ سعد في الحمام يتوضا. واين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. بس یہ چھوٹا سا ڈائلاگ ہے. میجرلی تو ہم اس میں فیل کو دیکھیں گے، لیکن ایک دفعہ بہرحال سمجھ لیتے ہیں کہ بات ہو کیا رہی ہے. حاضہ اذان الفجر، یہ تو بہت آسان ہے. ہاں وہ بالکل، والدہ نے کہا کہ یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی وہ جو اذان کا جواب دیتے ہیں تو وہ والد دہرا رہے ہیں کلمات کو. این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ تو اب والدہ بتاتی ہیں بچوں کی. سعد فی الحمام، سعد کہاں ہے؟ واش روم میں. یتوضا، وہ غسل خانے میں ہے. یتوضا، وہ وضو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وَأَيْنَ سعید، اور سعید کہاں ہے؟ سعید فی الغرفہ، سعید کمرے میں ہے. یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. وَأَيْنَ سعیدہ، سعیدہ کہاں ہے؟
सईदा फिल मुसल्ला उसल्ली, सईदा जाए नमाज पे है, नमाज पढ़ रही है। अइनल मेतफ, मेतफ होता है जो कोट होता है, कोट कहाँ है मेरा। हाजा हुवल मेतफ या वालिदी, तो वो साथ जो है वो लाके दे रहा है कि अब्बाजान ये लीजिए, ये आपका कोट, ठीक है, ये रहा कोट। व अइनन नज़ारा। हाँ नहीं, बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है। अगर हम सिर्फ बोलें हाजा मेकफ, तो हाजा मेकफ का मतलब होता है कि ये कोट है। मतलब जो वैसे जैसे जनरली आप किसी को बता रहे हैं ना, किसी को नहीं पता कि ये एग्जैक्टली इसको बोलते क्या है, ये स्वेटर है या कोट है या जैकेट है, तो आप किसी को बता रहे हैं कि ये कोट है, तो आप कहेंगे हाजा मेकफ। लेकिन एक है कि अब अब्बा को कुछ चाहिए था, वो कुछ ढूंढ रहे थे, तो आपने कहा जी ये लीजिए या ये रहा, ये है आपकी शय, ये वो शय है, इस सेंस में हाजा हुआ मेहतर, ठीक है। हाँ ये वो है जो आपको चाहिए था, तो इसलिए वो हुआ भी यूज कर रहे हैं हाजा के साथ। अइन नज़ारा, ऐनक कहाँ है। हाजिही ही नज़ारा या वालिदी, कि अब्बा जान ये लीजिए ऐनक, या ये रही वो ऐनक जो आपको चाहिए थी। हैया बिना इलल मस्जिद, आओ मस्जिद चलें, हैया बिना आओ हम चलें। तो हैया बिना जैसे बुलाने के लिए होता है कि आओ इकट्ठे कुछ करते हैं, लेट्स गो, जैसे हैया बिना। अच्छा, इसमें अब देखिएगा जो फेल यूज हुए हैं, एक तो है यतवद्दा, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और कौन से वाला है ये लफ्ज यतवद्दा, मुजारे है ना, कौन सी फॉर्म है। वाहिद है, मुजक्कर है, और उसमें यानी गायब मुखातिब मुतकल्लिम में से क्या है। गायब ही है ना, क्योंकि वो वालिदा बात करनी है साद के बारे में, साद तो तीसरा आदमी हुआ, तो ये तवज्जा जो है वाहिद है, मुजक्कर है और गायब है। वो वुजू कर रहा है, साद वॉशरूम में वुजू कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि वो वुजू कर रही है, तो फिर क्या होगा, या की जगह ता आ जाएगा, ततवद्दा, ठीक है। इसी तरह तुम वुजू कर रहे हो, ततवद्दा, तुम वुजू कर रही हो, ततवद्दईना, और मैं वुजू कर रहा हूँ, अतवद्दउ। ये वाला जो फेल है थोड़ा सा आपको बोलने में मुश्किल लगेगा, उसकी वजह ये, एक तो ज़ाद आ गया इसमें, और दूसरा ये कि हमजा भी है। दोनों मुश्किल आवाजें हैं, दौद भी मुश्किल है, हमजा भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो इसलिए जरा भारी लगता है बोलने में। लेकिन नीचे जो अफ़ाल हैं वो बिल्कुल आसान है, जैसे यक़रउ, यक़रउल कुरआन, वो कुरान पढ़ रहा है, वाहिद मुज़क्कर गायब है। अब वो कुरान पढ़ रही है तो क्या होगा, तक़रउल कुरान, तुम पढ़ रहे हो, तक़रउल कुरान, तुम पढ़ रही हो, तक़रईन अल कुरान, और मैं पढ़ रहा हूँ, अक़रउल कुरान। इसी तरह नीचे देखिए जो सईदा की बात हुई है ना, वो जो उनकी बहन है दोनों की, इधर युसल्ली नहीं आया, मुअन्नस का सीगा है तुसल्ली, वो नमाज पढ़ रही है, तुसल्ली, तो वो नमाज पढ़ रहा है, युसल्ली या यूज होगा पहले सीगे में। तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुसल्ली, ठीक है, तुसल्लीना, उसल्ली, बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो युसल्ली वो नमाज पढ़ रहा है, तुसल्ली वो पढ़ रही है, तुसल्ली तुम पढ़ रहे हो, तुसल्लीना तुम पढ़ रही हो, और उसल्ली मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही, ठीक है। युसल्ली, तुसल्ली, तुसल्ली, तुसल्लीना, उसल्ली। चले आगे एक और हम देखते हैं डायलॉग। जी, ये एक और डायलॉग है, ये जरा देखते हैं। अहमद और हसन, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अयन तस्कुन, अस्कुनु फी हय अल मतार, व अयन तस्कुनु अंत, अस्कुनु फी हय अल जामिआ, हल तस्कुनु फी बैत, नअम अस्कुनु फी बैत, وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. वो शुरू में तो सलाम हो गया। अहमद ने पूछा है अईन तस्कुन,
تم کہاں رہتے ہو، بہترین. تو تسکن رہنے کے لیے، اور تے وہ آ رہا ہے مخاطب کا نا، تم کہاں رہتے ہو. اسکنو فی حی المطار. میں ہی یوز کرتے ہیں عربک میں جیسے نیبرہڈ یوز کیا جاتا ہے نا انگلش میں. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی کالونی، سوسائٹی، اس سینس میں ہی بولتے ہیں. تو میں رہتا ہوں مطار، مطار ایئرپورٹ، یعنی میں ایئرپورٹ ایریا میں رہتا ہوں، یا میں ایئرپورٹ جو سوسائٹی ہے اس میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک علاقہ جو سرٹن ہوتا ہے اسے حی کہتے ہیں. فی حی المطار. ٹھیک ہے، میں وہ جو ایئرپورٹ ایریا ہے وہاں پہ رہتا ہوں. وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ. اور تم کہاں رہتے ہو. اسکن فی حی الجامعہ. میں یونیورسٹی کالونی میں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا یونیورسٹی ایریا میں رہ رہا ہوں. هل تسکن فی بیت. کیا تم گھر پہ رہتے ہو، یعنی گھر ہے تمہارے پاس. نعم اسکن فی بیت. ہاں جی میں گھر پہ ہی رہتا ہوں. وَهَلْ تَسْكُنُ فِي بَيْتٍ. اور کیا تم بھی گھر میں رہتے ہو. لا اسکن فی شقہ. نہیں میں گھر پہ نہیں رہتا، میں شقہ میں رہتا ہوں. شقہ فلیٹ، فلیٹ کو کہتے ہیں اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے. ما رقم شقتک. تمہارے فلیٹ کا نمبر کیا ہے. خمسہ، یعنی فلیٹ نمبر 5. اور وما رقم بیتک، تمہارے گھر کا نمبر کیا ہے. 9، 9. ٹھیک ہے، ہاؤس نمبر 9 ہے. تو یہ دوسرے سے بیسیکلی پوچھ رہے ہیں کہ رہتے کہاں ہو، اور کس میں رہتے ہو، فلیٹ میں رہتے ہو کہ گھر پہ رہتے ہو. اب آپ دیکھیں یار رہنے کے لیے فعل کیا یوز کیا انہوں نے. تسکن اور اسکن. تسکن تم رہتے ہو، اسکن میں رہتا ہوں. وہ رہتا ہے یسکن، یس. اور وہ رہتی ہے تسکن. تم رہتی ہو تسکونینا، تسکونینا. تو اس طرح سے یسکنو، تسکنو، تسکنو، تسکنینا، اسکن. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں یہ والا جو حوار ہے. اس کو ہم حوار کہتے ہیں عربی میں، ڈائلاگ کو. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. جی. ہاں یہاں مکان بہتر ہے، مکان کے معنی میں، ہاؤس کے معنی میں. بیت ہوم کے لیے عربی میں بولتے ہیں منزل. منزل یوز کیا جاتا ہے جہاں، جو گھر ہے آپ کا جہاں رہتے ہیں. اور ویسے کوئی جیسے بلڈنگ ہے جہاں رہا جاتا ہے تو وہ بھائی وہ ہاؤس کے معنی. اچھا جی. چلیں یہ دیکھتے ہیں، یہ ذرا زیادہ آسان ہے. یہ ایک ڈائلاگ ہے مشتری اور بائع. مشتری ہوتا ہے جس نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، جیسے اکثر اخبارات میں اشتہار بھی لگتا ہے نا، مشتری ہوشیار باش، کہ جس نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ ذرا ہوشیار رہے کہ فراڈ نہ ہو اس کے ساتھ. تو مشتری کہتے ہیں جس نے کچھ خریدنا ہو، اور یعنی جو بائر ہے. اور بائع ہوتا ہے جو سیلر ہے، جو بیچ رہا ہے. فروخت کنندہ وہ بائع، اور مشتری خریدنے والا. تو ان دونوں کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أي خدمة. أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم. أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس. أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ. أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام. أريد سخانا ومرآة. هل تريد شيئا آخر. شكرا. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. اچھا شروع میں تو وہی سلام ہے، پھر ای خدمہ. یہ کس سینس میں ہوگا. جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. وٹ کین آئی آفر، جیسے ہم کہتے ہیں، یا کیا سروس میں دے سکتا ہوں، کیا چاہیے آپ کو، اس سینس میں. اريد بعض الاثاث. مجھے کچھ اثاث چاہیے. اچھا اثاث ویسے تو جیسے سامان ہوتا ہے کوئی بھی، لیکن عربک میں اسپیسیفکلی اثاث فرنیچر کے معنی میں یوز کیا جاتا ہے. جب بھی آپ اثاث بولیں گے
اس کا مطلب گھر کا فرنیچر یا آفس کا فرنیچر ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جی کچھ فرنیچر کی چیزیں چاہیے. ماذا تريد لغرفة النوم. تمہیں بیڈ روم کے لیے کیا چاہیے؟ غرفۃ النوم بیڈ روم. اريد سريرا مجھے بیڈ چاہیے. وستارة اور پردے چاہیے. وماذا تريد لغرفة الجلوس اور جو ڈرائنگ ہے یا سٹنگ ہے اس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اريد اریکا مجھے صوفہ چاہیے. وسجادہ اور کارپٹ چاہیے. وماذا تريد للمطبخ تمہیں کچن کے لیے کیا چاہیے؟ اريد فرنا مجھے فریج چاہیے. سوری مجھے اوون چاہیے. وثلاجہ اور فریج چاہیے. وماذا تريد للحمام اور تمہیں واش روم کے لیے کیا چاہیے؟ اريد سخانا مجھے گیزر چاہیے. ومرآت اور ایک آئینہ چاہیے مرر چاہیے. هل تريد شيئا آخر. ہاں جی کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے اس کے علاوہ؟ شکراً نہیں شکریہ. اريد مشاہدۃ الاثاث میں فرنیچر دیکھنا چاہتا ہوں. تفضل تفضل آئیے جناب دیکھیے. تو تفضل ایسا لفظ ہے عربی میں جو کبھی بھی کسی بھی ریکویسٹ کے لیے بولا جا سکتا ہے. مطلب جیسے کوئی باہر آیا ہے گھر پہ تو آپ اسے کہتے ہیں تفضل یعنی اندر آ جائیے. اب وہ اندر آیا پھر آپ کہتے ہیں تفضل یعنی بیٹھ جائیے برائے مہربانی. جیسے ریکویسٹ کے لیے وہ بولتے ہیں پلیز کے سینس میں بولا جاتا ہے تفضل. پھر کوئی چائے وائے آتی ہے اب اسے کہتے ہیں پیجیے تب بھی آپ کہیں گے تفضل. اب اس نے کہیں باہر نکلنا اب اسے کہتے ہیں پہلے تم نکلو تب بھی آپ کہیں گے تفضل. تو وہی پلیز کے سینس میں پلیز. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں اب آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ایک ہی لفظ ہے جو سوال میں جواب میں ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ہے ترید ارید. اریدو مجھے چاہیے. تریدو تمہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہی جیسے ماذا ترید تمہیں کیا چاہیے وہ کہتے ہیں ارید مجھے چاہیے. تو وہی تا اور حمزہ چینج ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں گے اسے چاہیے تو کیا یوز کریں گے؟ یرید. اور اس لڑکی کو چاہیے ترید. اور تمہیں اگر کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے کہیں گے تمہیں چاہیے نہیں ایک ایک خاتون سے نہیں نہیں اگر مؤنث کے لیے مؤنث مخاطب کے لیے اس میں اینڈ پہ ایڈ بھی کرتے ہیں نا. یہ سنگولر ہے نا. تریدین ابھی سنگولر تریدینا ہوگا تم چاہتی ہو یہ اس سینس میں. اور میں چاہتا ہوں اریدو. یریدو تریدو تریدو تریدینا اریدو. تو یہ بہت ویسے بھی کامنلی یوزڈ ورڈ ہے آپ کو اکثر استعمال کرنا پڑتا ہے. مجھے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کچھ بتانا ہو کہ جی میں یہ چاہتا ہوں اس وقت آپ یوز کرتے ہیں اریدو ان. ٹھیک ہے. جیسے وہ بہت مشہور کتاب ہے صالح المنجد جو سعودیہ کے ہیں ایک امام. تو وہ کئی کتاب اس کا ترجمہ ہمارے اردو میں بھی ہوا انگریزی میں کئی زبانوں میں. ان کی کتاب اسی نام سے ہے اریدو ان اتوب لیکن یہ کتاب کو ٹائٹل عنوان ہی ہے اریدو میں چاہتا ہوں ان اتوب کہ ان اتوب. اتوبو ہے یہ توبو سے توبہ کرنا. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر 3 ڈاٹس ہیں. وہ کی اس پہ ہے کہ میں توبہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا ابھی زندگی چل رہی ہے چلنے دو. تو وہ بڑی اچھی خیر کتاب ہے. تو اس کا ٹائٹل ہی ہے ارید ان اتوب لیکن. یہ بہت ہم یوز کرتے ہیں ارید جو ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بس میں اور ڈائلاگ کر دیتا ہوں وہ اس میں چونکہ مؤنث بھی یوز ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں بس اس کے بعد ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں اپنی. میرا خیال ہے اسی بھی یوز ہوا ہے. ہاں یہ یس جی. یہ اب دیکھیے آج والدہ کہتی ہیں کہ جی ہاذا یوم العطلہ آج چھٹی کا دن. ٹھیک ہے. آج اتوار ہے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہارے لیے چھٹی ہوگی. ہاذا یوم العمل ہمارے لیے تو کام کے ہی دن ہے. تمہیں ویسے بھی کام کرنا ہے گھر میں بھی کام ہی کرنا ہے. تو ماذا ستفعل یا طارق. تو اب اماں پوچھتی ہیں کہ طارق تم کیا کرو گے.
اچھا اس میں اب ایک نئی چیز ہے کہ مضارع سے پہلے انہوں نے سین یوز کیا ہے، ستفعل، اصل میں لفظ تفعل ہے. تو اگر آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہو کبھی کہ مضارع کو مستقبل کے لیے، یعنی آپ مستقبل کو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں مضارع کو کہ آپ صرف مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ سین یوز کر لیتے ہیں مضارع سے پہلے. ٹھیک ہے. اور آج کل مطلب جو ہے ماڈرن ٹرینڈ یہی ہے کہ آپ جب بھی مضارع کے ساتھ مستقبل کی بات کریں گے تو سین یوز کریں گے. مطلب پہلے جیسے پرانے لوگ اتنا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نارمل تھا، لیکن اب یہی کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو حال مستقبل میں ویسے فرق کر لیتے تھے نا، تو اب نیا آدمی ذرا، ہاں ایسا ہی ہے. اب جو ہے اب یہ جیسے ایک طرح سے سیٹ رول ہے کہ اگر آپ مضارع سے پہلے سین یوز کر رہے ہیں تو مستقبل کے سین نہیں یوز کر رہے تو وہ حال کا. ٹھیک ہے. اچھا تو ماذا ستفعل یا طارق، طارق تم کیا کرو گے؟ سأکنس غرفت الجلوس، میں جو ڈرائنگ روم ہے وہ صاف کروں گا. اکنس ہوتا صفائی کرنا، جھاڑو واڑو دینا، یا جیسے کوئی گھر ور صاف کرتے ہیں وہ بھی کلین کرنے. اکنسو، یہ یکنسو بیسیکلی ہے اس سے جو جھاڑو سے، ویکیوم کلینر یا جھاڑو کے لیے یوز کرتے ہیں مکنسا، تو اس سے جو گھر کی صفائی ہے. ہاں بالکل، میں ویکیوم کروں گا یہ سأکنسو. اب دیکھیے اگلا سوال فاطمہ سے، وہاں لفظ چینج ہوا ہے. وماذا ستفعلین یا فاطمہ، ستفعلو کے بجائے ستفعلین. فاطمہ تم کیا کرو گی؟ سأکنس غرفۃ النوم، میں بیڈ روم صاف کروں گی. وماذا ستفعل یا احمد، احمد تم کیا کرو گے؟ سأغسل الملابس، میں کپڑے دھوؤں گا. وماذا ستفعلین یا لطیفہ، اب پھر دیکھیں لطیفہ سے بات ہو رہی ہے بیٹی سے، تفعلونی ہے، تفعلینا ہے. لطیفہ تم کیا کرو گی؟ سأکوی الملابس، میں کپڑے استری کروں گی. انا ساغسل الاطباق، وہ جو دادی کہتی ہیں کہ میں برتن دھوؤں گی، وہ دادا کہتے ہیں وہ انا ساقرأ القرآن، میں قرآن پاک پڑھوں گا، مجھ سے اور کوئی کام نہ کرواؤ. ٹھیک ہے. تو صحیح ہو گیا. ایک بس میں صرف دکھا دیتا ہوں، وہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے چونکہ ٹائم ہو گیا آلریڈی. صرف میں آپ کو ایک مؤنث والا نا اور ایک دکھا دوں تاکہ وہ ذرا آپ یوز ٹو ہو جائیں اس سے. یہ دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے جو بیسیکلی جہاز میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مضیفہ ہم کہتے ہیں ہوسٹس کو، اور مسافرہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، کوئی خاتون ہے جو سفر کرتی ہے. تو یہ پورا ڈائلاگ چونکہ دو خواتین میں ہے تو اس میں مؤنث ہی یوز ہو رہا ہے. مضیفہ کا مطلب ہے ضیافت کرنے والی، ہوسٹس. مضیف ہوگا میزبان، اور مضیفہ یعنی میزبان خاتون، ضیافت سے. یس، ضیافت سے مضیف. ماذا تطلبین من الطعام، آپ کو کھانے میں سے کیا چاہیے، آپ نے کھانے میں سے کیا منگوانا ہے. تطلب ہے نا وہ طلب، ڈیمانڈ کرنا، جیسے آپ کیا آرڈر کرنا آپ نے. بعد السمک، کچھ مچھلی، والارز اور چاول، من فضلک پلیز، من فضلک بھی ریکویسٹ کا لفظ ہے. وماذا تطلبین من الشراب، پینے میں کیا آرڈر کرنا ہے یا کیا چاہیے آپ. ماء من فضلک، بس پانی دے دیجیے، بہت شکریہ. وماذا تفضلین من الفاکہہ، پھل میں کیا آپ کو پسند ہے. تو فضل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز زیادہ پسند کرنا، دوسرے چیز سے زیادہ اچھا لگنا، یا جیسے بولتے ہیں نا کسی چیز کو پریفر کرنا. تو آپ کو پھل میں زیادہ کیا پسند ہے. التم، وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو کھجور دے دیں، او یا العنب، یا انگور دے دیں. حل تشربین الشائے، کیا آپ چائے پیئیں گی. لا، نہیں. افضل القہوہ، میں کافی پسند کروں گی. قہوہ یعنی کافی کے لیے یوز کرتے ہیں. القہوہ بالحلیب، کافی آپ کو دودھ کے ساتھ چاہیے. نعم القہوہ بالحلیب، ہاں دودھ کے ساتھ. حل تریدین شیئا آخر، کیا اور کچھ چاہیے. لا و شکرا، نہیں بہت شکریہ. عفواً، کوئی بات نہیں. تو یہ شکریہ کے جواب میں جیسے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی میں مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ وہی یا نون اینڈ پہ ایڈ کیا گیا نا، تشربینا، تفضلینا، ٹھیک ہے، تطلبینا، تریدینا، تو وہ یا نون اور شروع میں تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے مضارع کے 5 صیغے آج دیکھے.
یذہبو، تذہبو، تذہبو، تذہبینا اور اذہبو. ایکسرسائز اس کے ساتھ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں اس میں ایڈ کر کے پھر گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو باقی اب آپ لوگوں کا کام ہے، میرا کام تو ہو گیا اس ہفتے کا. اور آپ نے یہ ہے کہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ضرور دینے ہیں، ایک ایک دن میں دیں یا اکٹھے دیں وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن بہرحال اس کو ایکسرسائز کرنی آپ نے ضرور ہے. کوئی سوال ہے تو جی کر سکتے ہیں. جی آن لائن جو پارٹیسپینٹس ہیں، کسی کا کوئی سوال؟ نہیں ہے کوئی بھی سوال؟ چلیں اچھی بات ہے. تو اچھا نہیں، ابراہیم جی اب آپ کر لیجئے سوال، اب انمیوٹ کر سکتی ہیں اپنے مائک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، اور یہ بات جو ہم نے پڑھا یہ بھی بہت اچھا لگا سارا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا تو مطلب کہ پڑھنے کی حد تک اور سمجھنے کی حد تک تو سب سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کو پریکٹس کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو بولنے سے ہی اس میں کمانڈ آ سکتی ہے. تو ویسے تو یہ میتھمیٹیکلی سارا سمجھ آ رہا ہے کہ سیگے کیسے بن رہے ہیں اور کیسے چینج ہو رہے ہیں. تو لیکن اس کو پریکٹس کرنا، بولنا اصل میں بولنے کے لیے کیا ہے کہ کیونکہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح حوار کر سکیں، ڈائلاگ بول سکیں. تو اس کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ بولنے کا ان کا سوال یہ ہے کہ مطلب ہم نے پڑھ تو لیا، چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم بول تو سکتے نہیں ہیں کہ بول کے کہیں پریکٹس کریں، تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اس کا آلٹرنیٹ یہی ہے کہ آپ وہ چیز لکھیں. جیسے مطلب میرا ویسے بھی مشورہ یہ ہے کہ بالکل جیسے بگنرز کے لیے اس طرح کا جو کورس ہے ہمارا، اس میں لکھنا زیادہ مفید ہے بولنے کی نسبت. چونکہ ہم بیسیکلی تو ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کمپریہینڈ کرنا ہے چیزوں کو. کہ ہم جب اس عرصے کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیں یا کوئی عربک کا ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہو، تو اس میں چیزوں کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرنا وہ زیادہ بہتر ہے. اور کنسنٹریشن آپ کی لکھتے ہوئے سب سے زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ فلی ایکٹیو ہوتے ہیں. بولتے ہوئے آپ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے، چونکہ بولتے ہوئے ہم غلط بھی بول دیتے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور ویسے بھی اساتذہ انکریج بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے اگر کوئی اسپوکن کی کلاس ہوگی تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بولیں، اور غلطیاں آپ لوگ کریں گے بھی تو ایون اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑی غلطی نہ ہو، میں نہیں ٹوکوں گا. مجھے ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ لوگ بولیں گے تو بولتے بولتے آہستہ آہستہ خود ہی اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے. لیکن فی الوقت تو ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے اتنے ٹائم میں. اس وقت میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ لوگ لکھنے پہ آئیں بجائے بولنے کے. اور اس کے لیے جو ایکسرسائزز ہر لیکچر کے ساتھ گیون ہیں وہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو میرا خیال ہے یعنی آپ فیل کریں گے کہ آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ. جو چیزیں پڑھی ہیں اس کی اچھی ایکسرسائز انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. پہلی چیز یہ. اور دوسرے نمبر پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں کر سکتے ہیں. جیسے جو لوگ اس کورس کے پارٹیسپینٹس ہیں، تو جیسے کوئی آپ کی سہیلی ہے، کوئی دوست ہیں، آپس میں مختلف لوگ گروپس بنا کے چیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی یہ ہے کہ جو دوسری زبان ہے وہ ڈائریکٹلی بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جیسے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے بہرحال سوشل میڈیا کا ہمیں کہ بولنے کا اب ایک الٹرنیٹ ہمارے پاس چیٹنگ بھی ہے. وہ چیٹنگ ایزی بھی ہے. اس میں آپ سوچتے ہیں اور بعض دفعہ آپ اپنے جملے کو خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، اس کو آپ ٹھیک بھی کر دیتے ہیں. ٹائم آپ کو زیادہ مل جاتا ہے ریئیکٹ کرنے کا اور رپلائی کرنے کا. تو جو ایک فیس ٹو فیس کنورسیشن ہے وہ نسبتاً مشکل ہوتی ہے. تو چیٹنگ میرا خیال ہے اس کا بہت اچھا متبادل ہے. سر بات یہ کہ لائک جیسے میں ہوں، میں کلاس 6 سے عربک پڑھ رہی ہوں، مطلب اسکول میں، پھر کالج میں پڑھا، پھر یونیورسٹی میں پھر اس کو کوئی سوال آ گیا. جی جی بھائی پلیز. جی. تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ لائک جیسے میں نے اب پی ایچ ڈی کے انرول ہونا ہے، تو مجھے ایکچولی بیسک کتابیں پڑھنی ہے عربک کی. تو میں اس لیول کی ایکچولی سیکھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کیسے کمانڈ کر سکتی ہوں کہ میں جو ظاہر ہے جو ہمارا اسلامی ایک پورا ایک ذخیرہ ہے وہ عربک میں ہی ہے اصل کتابیں. تو اس کو پڑھنا کہ اس کو بندہ فلوئنٹلی پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو اس لیول پہ جا کے کیسے، اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ نہیں اس میں پھر ایسا ہے کہ آپ مجھے الگ سے جیسے میسج کر دیجیے گا تو میں پہلے تو یہ دیکھ لوں گا کہ آپ نے آلریڈی کیا پڑھ رکھا ہے، اور اس پہ پھر میں آپ بتاؤں گا کہ کیا ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے.
چونکہ مطلب موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بگنرز ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے میں پھر ادھر ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگتا کلاس میں. تو یہ میں انشاءاللہ پہ آپ کو الگ سے آپ کی بات سن کے اس پہ مشورہ دے دوں گا کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. جی بس 1 منٹ دیجیے گا. آپ کا کوشچن ہے؟ اچھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. بالکل. ہاں نہیں یہ اچھا ہے ابھی بتایا باجی نے کہ جب آپ یہ بھی ایک کر سکتے ہیں ایکسرسائز جب کریں تو اس کو اونچا، جیسے کل شاید میں نے کی بھی تھی بات کہ جب بھی پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کریں. تو وہ بھی جیسے، اور اس کو یہ ایزیوم کریں کہ آپ کسی ماحول میں بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے، تو اس سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے. یعنی مونولوگ آپ کریں ایک طرح کا. یہ ہینڈ ریز کیا ہے آئی فون، مجھے نہیں معلوم، معاف کیجیے گا آپ کا نام جو بھی ہے. بہرحال جی السلام علیکم. جی جی کیجیے. وعلیکم جی السلام. مودی بھائی، آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ کہ جو اب بیسک جو ہمیں چاہیے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ووکیبلری ہے وہ ساری یاد کر لیں بائی ہارٹ، تبھی فائدہ ہو سکتا ہے نا. دیکھیے میرے بھائی، یہ تو ووکیبلری یاد ہوتی نہیں ہے. مطلب وہ اگر میں کہوں گا تو وہ غلط ہوگی یہ بات. ووکیب آپ یاد کر نہیں سکتے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب اور وہ چونکہ نیچرل نہیں ہے، آپ یاد کریں گے بھی تو کچھ عرصے میں وہ نکل جائے گا، بھول جائیں گے آپ. اور وہ ایک طرح کا رٹا ہی ہے. زبان صرف سیکھی جاتی ہے آپ مسلسل جب چیزیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. لٹریچر اس کے لیے اچھا خاصا پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہے ابھی. بس اس کو ایزی رکھیے، کوئی اس اپنے اوپر برڈن نہ لیجیے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ سب آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے. نہیں، یاد ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ نیچرل بھی نہیں ہے. آپ کو اپنی زبان کی بھی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، ہم چیزیں بھولتے ہیں. مطلب یہ ہمیں ذرا سمجھنا ہوگا. تو صرف یہ ہے کہ اس وقت آپ کی کمپریہنشن ٹھیک ہو، آپ کے کانسیپٹس ٹھیک ہو. سب سے پہلے چیزوں کو آپ نے صحیح سے سمجھا ہو اور ان کو ٹھیک سے پریکٹس کیا ہو. باقی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے گول. زبان اگر آپ نے پراپر وے میں سیکھنی ہے تو آپ کو اچھا خاصا ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ جسٹ ایک بگننگ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں چیزیں انشاءاللہ آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آگے جو پورا روڈ میپ ہے کہ مزید آپ امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ کنٹینیوس آپ کو ریڈنگ کرنی ہوگی، لسننگ کرنی ہوگی. تو آہستہ آہستہ جب ایک زبان کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو وہ آپ کو آ جاتی ہے خود ہی. جی تو وہ جو جزاک طریقہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ووکیبلری کی لسٹ دے دی وہ ہم یاد کر رہے ہیں، یا ووکیبلری کی کتاب لے کے یاد کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب وہ ایک تو ویسے ہی آرٹیفیشل وے ہے اور کوئی مفید بھی نہیں ہے. مطلب بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، وہ انگریزی سیکھنے کے لیے بھی یہی کرتے ہیں کہ 1000 لفظ انہوں نے یاد کر لیے، 2000 لفظ یاد کر لیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کو استعمال کرنے کی جب باری آتی ہے تو اس وقت وہ لفظ غائب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ نیچرل نہیں ہے. ہم جیسے زبان میں لفظ الگ سے تو یوز کرتے ہی نہیں ہے نا، جملوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کو جملوں میں سنیں گے اور ایک پورے آرڈر میں پڑھیں گے، اس کے بعد جب آپ لوگ بولا کریں گے تو وہ نیچرلی خود آپ کے ذہن میں آئے گا جو آپ نے پڑھ رکھا ہے یا سن رکھا. سر یہ آپ ایک اور بات بتا دیں کائنڈلی کہ جی پلیز. جب کہہ رہے ہیں رائٹنگ میں آپ اس کو پریکٹس کریں، تو ہم رائٹنگ میں پریکٹس کس طرح اس کو کریں گے؟ جو ہم آپ ہمیں کانٹینٹ دیں گے اسی کو ہم ری رائٹ کریں یا کیا کریں گے؟ اس کو کس طرح رائٹنگ میں کیسے پریکٹس کریں؟ جی جی، پہلے نمبر پہ تو میں یہی چاہوں گا کہ جو ایکسرسائزز گیون ہیں وہ کیجیے. میرا خیال ہے اگر آپ صرف جو ان لیکچرز کے ساتھ ایکسرسائزز ہیں وہی کر لیں تو یہ اچھی خاصی پریکٹس ہے. مطلب وہ کم نہیں ہے. اور مجھے بلکہ سچی بات ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ اکثر لوگ کر نہیں پائیں گے. یعنی شاید وہ اتنا ٹائم نہ دے پائے. یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ایکسرسائز کم ہے یا آپ کو انف پریکٹس نہیں ملے گی آپ کو. مجھے الٹا ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ، مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ وہ شاید اٹیمپٹ نہ کر پائے اور وہ اتنا ٹائم نہ دے پائے. تو اگر آپ صرف یہ ایکسرسائزز کر لیں تو یہ بہت زیادہ پریکٹس ہے اس لیول جی پہ. ٹھیک ہے، بس ابھی اسی کو فوکس کریں. بہت لمبا پلان نہ بنائیں، بہت آگے کا بھی نہ سوچیں. یہ 2 مہینے اچھے سے کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کچھ کرنا ہوا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن ہے؟ جی نہیں ہے. چلیں اچھی بات ہے، پھر اینڈ کرتے ہیں اسے. اب انشاءاللہ منڈے کو ہماری کلاس ہوگی. السلام علیکم.